الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، سئل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام العالم المتقن المحدث، الإمام العالم المتقن المحدث الناقد شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، من علماء القرن الثامن رحمه الله عز وجل. سئل رحمه الله تعالى عن رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت عليه دنياه وآخرته، فقالوا له: يا إمام، ما تقول السادة العلماء في ذلك؟ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في ذلكم؟ في رجل ابتلي بهذه البلية أو بهذا الابتلاء، والابتلاء ليس مرضا فقط، وإنما هو المقصود هنا بالذنوب والمعاصي والآثام. وهذا الرجل اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة. فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ العظيم الإمام العالم شيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام، مفتي المسلمين، إمام المدرسة الجوزية، قائلا: لكل داء دواء، لكل داء دواء. هكذا أيها المسلمون نتعرف في هذا اليوم العظيم على هذا الإمام العلامة من خلال هذا السؤال، وليس من خلال حياته، من خلال هذا السؤال والجواب. فإنه رحمه الله عز وجل ألف كتابا
سماه بهذا الاسم فجعل من جوابه كتابا سماه بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أيها المسلمون, chers fidèles croyants et croyantes, le grand imam des musulmans, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le cheikh de l'islam, le grand muhaddith qui réalisait et qui mémorisait plus de 100 000 hadiths, le grand réalisateur, le soleil de la religion, comme on l'a appelé, ou comme on l'a surnommé, Shams al-Islam ou Shams al-Din, Muhammad ibn Abi Bakr, l'élève de Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a vécu au 8e siècle. On lui demanda un jour, en lui disant: ô imam, que dit-il les grands savants de l'islam et les grands imams de la communauté sur un homme qui a été éprouvé par une épreuve? Alors l'épreuve ici, ce n'est pas que la maladie, ou bien l'épreuve, c'est plutôt tout genre de péchés et de maladies de cœur, ou bien des maladies des membres, ou bien ce qui concerne les péchés ou les défauts humains. Un homme qui a été éprouvé en sachant que, et il savait, ou il sait, que si ce péché-là ou cette épreuve continue en lui, ou continue sur ce péché-là, ça va lui détruire sa vie et son au-delà. En faisant tout effort afin d'éliminer ce péché, quelle est la résolution, ou quelle est la solution, ou quel est le remède qu'Allah attribue, ou qu'Allah donne la miséricorde à celui qui aide un éprouvé? Et Allah apportera de l'aide à son serviteur le temps que le serviteur aidera son frère. Le grand cheikh de l'école Jawziyya, de la Madrasa Jawziyya, répondit rahimahullah avec une réponse qu'il a fait en elle-même un grand livre qui est devenu, ou qui a traversé des siècles, qui a traversé environ 8 siècles, ou un peu plus de 8 siècles, jusqu'à nos jours, qui est devenu un des grands ouvrages de l'islam. Un ouvrage dont les grandes écoles et les grandes institutions dans le monde musulman l'utilisent comme support. Aujourd'hui, nous découvrirons cet imam à travers sa question, la question de son élève, et à travers sa réponse. Il répondit en disant: à chaque maladie, il y a un remède, ou dans chaque maladie, il y a un remède. أيها المسلمون, قال الإمام رحمه الله وهو يجيب عن هذا السؤال الذي أصبح جوابه كتابا يدرس ويتعلم ويعمل به، يتعلم حتى من العلماء، حتى العلماء في عصرنا يتعلمونه. Même les grands savants de l'islam de notre époque continuent à l'apprendre, ainsi à l'enseigner à leurs élèves. ذكر الإمام رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء
إلا أنزل له شفاء ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية مسلم من حديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ما جعل من داء إلا وجعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال رحمه الله: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وعلى هذا كما قلت لكم من غزارة علمه رحمه الله وقوة بصيرته الذي ما كان يشق له غبار في علم الدين، فقد حاز جميع العلوم رحمه الله، حتى الرياضيات كان بارعا فيها، والطب وأصول الهندسة. C'est pour cela, mes chers croyants, alors ce grand imam, lorsqu'il commença à répondre à cette question, qui est en vérité une demande d'aide, il commença à citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari de Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: à chaque fois qu'Allah a fait descendre une maladie, il a fait descendre son remède, ou un remède pour cette maladie. Et dans d'autres hadiths, quand le prophète alayhi salatu wassalam rajoute dans Muslim, il a su ce qu'il a su, il a ignoré ce qu'il a ignoré. ولذلك كما قلت لكم, comme je vous ai dit, ce grand imam, il a fait de cette question, de cette réponse un livre, quand il dit à chaque remède, à chaque maladie, il y a un remède. فجعل يذكر رحمه الله ويؤلف ويكتب جميع أو يذكر جميع أدوية الأدواء. ذكر في هذا الكتاب جميع أمراض القلوب فيما بين العبد والعبد وفيما بين العبد والرب عز وجل. ولكنه رحمه الله افتتح هذا الكتاب بدوائين هما أجل الأدوية وأعظمها، ألا وهما القرآن والدعاء. القرآن والدعاء اللذان هما أعظم الأدوية، اللذان هما الأدوية من جميع الأمراض، من أمراض القلوب والأبدان. Donc, rahimahullah, lorsqu'il a commencé à écrire son ouvrage ou à dicter son ouvrage, il commença à citer toutes les maladies de ce qui est entre l'être humain et l'être humain, ou entre l'être humain et son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Mais il a commencé par deux grands remèdes de toutes ces maladies-là. Les deux grands remèdes, c'est le dua et le Coran. Ayyuha al-muslimun. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يفتتح هذا الكتاب، وانتبهوا جيدا أيها المسلمون، قبل أن يذكر الأمراض وأدويتها إن نبه القارئ إلى شيء مهم، ألا وهو الجهل بدين الله عز وجل، وأنه عي أو أنه مرض ودواؤه سؤال العلماء. Mais rahimahullah, quand il commença ce livre, il cita, ou il a voulu attirer notre attention
en citant un point ou un principe très important. C'est le commencement des maladies et des remèdes par la plus grande maladie et son remède. Et la plus grande maladie, c'est l'ignorance. L'ignorance et son remède, c'est de demander et d'aller auprès des ulama et de leur demander. استشهد رحمه الله عز وجل بحديث جابر رضي الله عنه. Il s'est référé rahimahullah par le hadith de Jabir رضي الله عنه يقول كنا في سفر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى سفر. كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني رأسه تفلق، يعني جرح رأسه. ثم احتلم تلك الليلة فسأل الرجل أصحابه قائلا هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا له لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوه إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هؤلاء ابتلوا بمرض عظيم وهو الجهل، حتى أن جهلهم قتل صاحبهم، حتى أن جهل هؤلاء الأصحاب قتل صاحبهم، يعني قتلوه بجهلهم. فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الجهل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجهل في أمتنا أعظم مرض. فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يمكنه أو بإمكانه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة، يعني يدير واحد الكتانة أو عمامة، ويتيمم ويمسح على رأسه ثم يغتسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الجهل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا وإياكم فقها وعلما وعملا وإخلاصا وخشية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. Alors je traduis ce hadith dont Ibn al-Qayyim rahimahullah a utilisé comme référence lorsqu'il commença son ouvrage, où il commença à dicter son ouvrage. Pourquoi? Parce que son ouvrage, son début était une réponse à la question d'un de ses élèves. Le hadith de Jabir radiyallahu anhu, il raconte, il est dans le Sunan ibn Daoud, Abi Daoud rahimahullah, il dit, Jabir, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étions un jour dans un voyage, une expédition, une mission. Le prophète alayhi wa sallam les a envoyés dans une expédition ou une mission, un voyage. Et soudain, il y a un homme parmi nous qui a été touché par une pierre, qu'elle a blessé ou qu'elle a fissuré sa tête, ou qu'elle a blessé sa tête. Dans cette nuit, cet homme-là a été en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté. Ihtalam yani asabathu janaba.
Il demanda le lendemain matin ses compagnons, puis-je avoir l'autorisation de faire le tayammum? Il lui répondit non, tu n'as pas l'autorisation ou la permission de faire le tayammum et que tu peux faire les ablutions. Alors Ibn Qayyim rahimahullah, la première maladie, le premier remède ou son remède qu'il a utilisé ou qu'il a cité pour attirer l'attention du lecteur et de la communauté, c'est l'ignorance, mes chers croyants. L'ignorance qui a fait ravage dans notre société, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de croyance. Alors cet homme-là, lorsqu'ils n'ont pas donné cette autorisation, il se lave, c'est-à-dire il effectua son ghusl, puis il meurt, c'est-à-dire l'eau est entrée dans ses blessures et il meurt. Dans leur retour, ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il était en colère sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من قتلهم الله وقتلوه قتلهم الله عن أصحابه سبحان الله من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. Tellement qu'il était en colère, il dit ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ne pouvait-il pas demander lorsqu'ils ignoraient, car le remède de l'ignorance, c'est la question. Alayhi salatu wassalam. Il pouvait juste mettre un morceau de ruban sur sa tête et de faire le tayammum et d'essuyer sur sa tête et de laver le reste de son corps. L'ignorance l'a tué. Leur ignorance, ils ont tué leurs compagnons à cause de leur ignorance. فلنتق الله عز وجل أيها المسلمون ولنتعلم ديننا ولنكف عن القيل والقال ولنسأل العلماء ولنسمع أكثر مما نتكلم فإنما جعل الله لنا لسانا واحدا وجعل لنا أذنين اثنين لأن نسمع أكثر مما نتكلم. Qu'on craint Allah, mes chers croyants, et qu'on apprend notre religion, et qu'on apprend, avant d'apprendre notre religion, qu'on apprend à cultiver le silence. Le silence et l'écoute. Car Allah, lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a donné deux oreilles et une langue, c'est pour écouter plus que parler. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، نسألك يقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظ أبناءنا ووفقهم يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا للمدارس. اللهم وفقهم في دراستهم وفي دخولهم العام الدراسي. اللهم ثبت أقلامهم. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين ووفقهم توفيق الصالحين وأعذهم اللهم من رفقاء السوء. اللهم اجعل لهم الرفقة الصالحة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.